birthday gift. So today I'll open. So let's pop out the balloons. Out. मैं हमारा गिफ्ट को खोल लिया. मते गिफ्ट बहुत पसंद आछि. सो हमें এটা आज खोलिया. बहुत मते पसंद आछि. सो मैं এটা खोलिছি. এরা পিসেস জয়েন্ট হয়ে গেল. Wow. এটা কোন? Wow. सिम खुल जा. So funny one. Ooh. This one of the time goes right there. It's like this. Like that. Pieces. More pieces. This is so tight. My mama is gonna help me to put it. Let's take this out. We have donuts. Correct? Do you remember this dolly? We opened it in my cooking video. तमको ये टेडी का मन अछि. हमें इटा को पिंक डे रे अनबॉक्स करथिले सरप्राइज. सो हमें भी हमरा ये पीस लगे डॉली पाए ना गोटे सरप्राइज बने जोटा के एथरे आसीच. So this is pieces rakhia in our Play-Doh. So this is the piece that we press and something comes, the clay comes out. And this is our knife cutting. And our dolly. And now we bring up our decoration. Decorations. Peel it out. So ଆମର ବକ୍ସ ଟା ରେଡି ଅଛି. ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ବି ରଖି ପାରିବା. ସୋ ଏଟା ଗୋଟେ ବେକରୀ ଟୟ एंड ଆମେ ଏଥିରେ କେକ୍ ବନେଇ ପାରିବା, କୁକିଜ ବନେଇ ପାରିବା, जोटा कि हमें बनाया डोरे. और these are ice cream cones. So we can make ice cream also, but we don't have the scoop, but we can make it. So हमें इधर केक बने परिया, माने हमें कुकीज भी बने परिया, आइसक्रीम भी बने परिया. This is a bakery toy, so I like it so much. Thank you Pooja ma'am. Thank you my friends a lot to see my video, and जाइका लाइक और सब्सक्राइब करियो को भूलियो नहीं. ओके मु तो चली आसेंगे खेलिया को.